كنا باقيين هنا، ولا هاذيك كنا ساليناها بالحق. F de U égale قلنا l'injectif équivalent أن F de U égale à 0 F implique que U égale à 0 E. ضروري تكون كتساوي 0 E. Alors soit F appartenant à l'ensemble des applications linéaires de E dans F, F est injectif si et seulement si car de F égale à 0 E. داكشي اللي قلت لكم قبيله. حقاش قلنا حنا F de U égale à 0 F وقتاش كنجيو نفتحوا هاد ليكواسيون يعني وقتاش باغيين حنا نعرفوا لي U شنو هما وقتاش كنبغيو نعرفوا لي U ملي كنجيو نحسبوا الكاغ هي اللي كنحلوا ليكواسيون F de X égale à 0 F ايوا لا كانت F de U égale à 0 F خص باش نقولوا انجكتيف خص ضروري U تكون 0 E دونك الكاغ خصها تكون فيها غير 0 E. وبالنسبة للسورجيكتيف F est surjectif si et seulement si l'image ديال F égale à grand F. زعما chaque élément من F عنده antécédent. هادشي اللي كيقصدو يعني لي زيليمون كاملين ديال F. اسمحوا لي واحد الدقيقة. المهم كاينة سميتو بالنسبة هذا سيري جوج ياكي صحيح كاين حد اكزرسيس 5 يمكن في الأولى وفي الثانية كاين الكمالة يعني لي زيكزارسيس الأخرين الكمالين وبالنسبة للتي 1 نقلب لك عليه إلا لقيتو. دونك ستركتور الجبريك هادو ما صراحة ما خدامينش بهم في التادا بزاف هادشي اللي كاينين ما زعما ما كاينش في التادا يمكن ما كاينش في التادا الأول بزاف. المهم structure algébrique F plus point est un cas espace vectoriel pour les lois usuelles. هادي كاينة une démonstration باش جبدنا أنه cas espace vectoriel. استغفر الله. المهم غا تعقلوا أن l'ensemble des applications linéaires muni de la loi plus ou fois c'est un cas espace vectoriel. علاش حقاش حنا كنخدموا بالبلس باش كنا كنقولوا F de U plus V égale à F de U plus F de V وكنخدموا بالبوان بالسكالار باش قلنا F ديال lambda U égale à lambda fois F de U. هادو هما les lois usuelles اللي كاينين في l'ensemble des applications linéaires. Il suffit de montrer que F est un sous-espace vectoriel des fonctions. En effet, soit F ou G appartenant à هاد سميتو ou alpha ou bêta appartenant à K, montrons que alpha fois G plus bêta fois G ça y est appartenant. On a U ou V appartenant à E, alors alpha F plus bêta G ديال U plus lambda V شنو كتساوي هي alpha F ماشي. المهم هاد القضية ما عرفتش اش داروا لها. كنت تفرجت في واحد الفيديو في اكسوسيت كيديمونطريوها زعما بطريقة سهلة ماشي فحال هكا. بحال ملي كنقولوا F plus G ديال لو تو ديال X هي F de X plus G de X هي هاديك يعني هي alpha F U plus lambda V plus bêta G U plus lambda V. دونك بما أن F c'est une application linéaire donc نقدروا نفرقوا داكشي داخل من F دونك هي alpha factor ديال FU plus lambda FV. هاد lambda FV يعني فرقناها المرة الأولى فرقنا لا سوم المرة الثانية فرقنا البرودوي عاوتاني pour G la même chose نقدروا نفرقوها بحال هكا et donc يعني هنا شنو خرجت لينا هي alpha fois F plus bêta fois G de U ها هما فحال هادي وهادي بحال كنقولوا A F de X زائد B F de X
هي AF زائد B يا ربي AF de X زائد BG de X AF زائد BG du tout de X normal. و وبالنسبة للتانية حتى هي بحال دونك هي لندا F زائد لندا G de V. ومع هاد الألفا اللي هنا مع هاد البيتا اللي هنا. دونك هي لندا ألفا F زائد بيتا G de V. صافي. معرفتش شنو باغيين يخترعوا بهادشي. المهم غي زعما à noter أن l'ensemble des سميتهم des applications linéaires est un espace vectoriel des lois usuelles. Donc proposition soit f appartenant à L E de EF et soit B une base, la base canonique, une base de E. Et donc c'est une base canonique. F est injectif si et seulement si pour toute la famille libre L de E, c'est une famille libre de E. F de L est une famille libre de F. يعني F est injectif équivalent أن راه خدينا واحد لا famille libre ديال E يعني من هاد l'ensemble هذا دو ديبار خص F de L حتى هي تكون une famille libre de F. قبيله قلنا لا كان G un sous-espace من E إذا F de G c'est un sous-espace de F. ودابا قلنا لا كانت L une famille libre de E يعني F de L une famille libre de F. لا خرج لينا L une famille libre de E وخرجت لينا أن F de L famille libre de F. Donc كنقولوا أن هاد petit f est injectif. F est surjectif si et seulement si pour toute famille génératrice G de E, F de G est une famille عاوتاني génératrice de F. Alors proposition 7 soit G un cas espace vectoriel si F appartenant à l'ensemble des applications linéaires et G appartenant à l'ensemble des applications linéaires من E dans F وهذه من F dans G واخا. Alors la composition de F et G est une application linéaire يعني G rond F est une application linéaire من E plus G يعني نقصنا من هنا لهنا. دابا بيناتهم l'ensemble d'arrivée هذا l'ensemble d'arrivée هذا هو l'ensemble de départ هذا. Donc l'application G rond F حتى هي c'est une action linéaire بالحق من l'ensemble de départ الأول ديال la fonction في الوسط اللي في الداخل l'ensemble d'arrivée ديال la fonction اللي برا. En plus, si f et g sont injectifs, alors gérant f est injectif. Si f et g sont surjectifs, alors gérant f est surjectif. Si f et g est bijectif, alors gérant f est bijectif. Si f est un isomorphisme, alors f- est un isomorphisme. وكاينه une démonstration زعما ديال هاد القواعد حنا ديما واقفين يعني كنخدموا بهم يعني كنقولوا كيقولوا لك اسكو اف رون جي اي مثلا في لي فونكسيون نورمال في الاس 1 اسكو اف رون جي اي انجكتيف كتمشي ديمونطري ان اف انجكتيف ديمونطري ان انجكتيف وكتقول دونك الى انجكتيف يعني ما تحتاجش لا ديمونستراسيون زعما علاش terminologie et notation درت كامل notation. Si E est à 0, on dit que E est l'espace vectorien nul, on appelle les éléments de E les vecteurs. هادشي هو اللي في البداية ديال l'espace vectoriel نفسه. ها هي عاوتاني هادشي راه كاين في الدرس ديال l'espace vectoriel. lambda fois U égale à 0 E équivalent à lambda égale à 0 ou U égale à 0 E وهاد القضية هادشي راه كاين في l'espace vectoriel بالضبط. ولكن ما عرفتش واش هاد الصفحة الأستاذ مخربقها ومدايرها من espace vectoriel ما نعرف. نشوفو في الآخر كاين واحد الرسم.